آپ خیر البشر آپ خیر الورا مصطفیٰ 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 صلی اللہ علیہ وسلم آپ خیر البشر آپ خیر الورا مصطفیٰ 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 بعد اللہ کی اعلی رتبہ تیرا مصطفیٰ 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 ایک محبت آواز ہے مصطفیٰ 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 آپ خیر البشر آپ خیر الورا مصطفیٰ 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 اے حبیب خدا خاتم المرسلین آپ سے چمکی انسانیتی کی جبین اے حبیب خدا خاتم المرسلین آپ سے چمکی انسانیتی کی جبین آپ کے در کا خادم ہے روح الامین میری آقا تیرا کوئی ثانی نہیں میری آقا تیرا کوئی ثانی نہیں مصطفیٰ 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 آپ خیر البشر آپ خیر الورا مصطفیٰ 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 آپ ہی کے لیے اے رسول امین آپ ہی کے لیے اے رسول امین رب نے پیدا کی آسمان زمین رب نے پیدا کی آسمان زمین مقتدی انبیاء آپ ہیں مقتدا مقتدی انبیاء آپ ہیں مقتدا مصطفیٰ 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 آپ خیر البشر آپ خیر الورا آپ خیر البشر آپ خیر الورا مصطفیٰ
মুস্তফা 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 খাতমুল আম্বিয়া हक्का प्यारा नबी सारे नबियों से अफजल हमारा नबी खातिमुल अंबिया हक्का प्यारा नबी सारे नबियों से अफजल हमारा नबी नबीयुन 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 नबी नबीयुन 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 नबी मुस्तफा 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 सबसे औला आला हमारा नबी सबसे बाला आला हमारा नबी नबीयुन 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 नबी नबीयुन 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 नबी आप खैरुल बशर आप खैरुल वरा मुस्तफा 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 बाद अल्लाह के आला रुतबा तेरा मुस्तफा 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 मैं तो बीमारे नबी हूँ। MBN TV একটি ইসলামিক ইউটিউব চ্যানেল।